Maire ala kira hijabu do defo sallallahu alaihi wasallam abe jawahir kono mbani ni tiya nyofe ni kibe sheikhu ko aka kitabu karam watibe lebu don abe min kayta kalama non atebe amba en fla kene kan katnya fo ko e ya nyemo ite jawahir karam ibtam fa la haralo mais cheikhu kumana de kaka kuma kan to bulu ni ba fe kaka tasar le bode kara akota antana inindi atana inindi mais do nyam o do amu bayre do ko jawahir ko fendo ira la kono ko ale madle kaya kono dimso de yabo ka ira la ndesane ko tigire do bi am yel le budi ala ngad futi yani yakere ko ako ga gela ko kuma ngagela ngui non on ba foya voilà Allah be lemon voilà cheikhu yimu de foya bena fi sango aykum badu fode voilà cheikh amila menna ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam am yoroko de ka yoroko yoro kuma bayde wal asr innal insan la fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wal asr ala kay efendo fon tafe ko fon men bina befo la tasubbu dahra fa inna allaha huwa ad-dahr aywa gelera bon sanga ne ka fon sanga do fo ni mani nyina bobi ka gelende la ma janga ashura ko ramana nyina ko amen aje nangala alabana amina dakurana dama do di minun ko fembe ala bana fo dukura bana yira ya fo ka ban fa inna allaha huwa ad-dahr ala de wati nunu nye bana ban ko na yansige hadisa do parce que ça subbu dahr ko na wati fa inna allaha huwa ad-dahr ala de dahru voilà donc si ça ne point encore cher ibn fess donc si ça mena hamada tiani kat ba fo folo ka sura ka se hadisani hamada tijani ye mi fo jawahir kono aba yira abi ala kira lon ka se degré là ni mo ko ki ba lon ka le bo ma fa tende mais ibe son ka sege I daraja bu na tuko ibe son ka sege ibe se ka dan femero la mais ala kira ko dunya kono wal yu chela anyo ka do ala حقيقة نتي بارتي ديمون non نتي بارتي ديمون دونك مبت نيار ديمي في بي حديثا دي فوفنا فدليا دي دي حديثا دو دي بي هذا تيان كوتو ايدي وي حديثا كودي وي على كرا كودي حديثا نفنا ابي صحيح مسلم دي كونو على كرا يموندي فون بس حديثا مواتي بسانجولي كو حجابه النور لو كشفه لا احرقت سبحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه tawhidu dandeni mo be kuma tawhid kaduna kona tawhid dandeni ni ma si andro be serala ikarna chogo be serala ni sera ansa amo ko kuma sera ka sedana idum be sey chogo di khari sen ko fo mo de ka 43 ka timotere wali yubaw yumunde fala hadisan yira ko hijabu de fami bini fendo che voilà hijabu min duguni fin de e fleya do fleya fe baraji bo no nyomo atenya bon halna baraji kan be ale kan nyabe ere nyata la foto ni aywa yarana wala nara baraji bahala na jinaw banya antu fa baraji bo baraji be jinaw fa ni malikaw be jinaw te malikaw yi way oui baraji yirga kuma étape voilà bon si ça Allah Ta'ala ala kray munde fo hijabu nur ku baraji min be ala naka danfo je ni yere bayra ka fo salafu yemi fo tinyade do parce que Allah ba'inun an khalqihi ko ala naka danfo bolo de yona donc be yoro danfo bu damma ala jati ba damma ni kuma ngala me kuma ba de ni yetande ala dungo Qur'an ko huwa ma'akum aina ma kuntum aw man ka yoro no be ñogo e ka tlafa ko ala ba dam bu dam ni ma wala tanya de o she nin kala lola mina Qur'an ya da yin gal kala wa fi anfusikum wa ya mitlaka na la ben fe be ba be la rasul si sansa wa huwa ma'akum abi foni ma'iyatan façon flay معية قرآن كنا وهو على أكون محمد ما قرآن كنا محمد يا فو أبو بكر يه كروه كنا لا تحزن إن الله معنا المع هنا معية يا أتلاقى فم هرمدون بما وهو معكم أينما كنتم هو معية عامة أو بيع نو بينهم ما يكون محمد ني
Abu Bakr ma la ta alakira ko Abu Bakr ma la tahzan kana dusu kasisa Abu Bakr inna Allah masamtu ko Allah ma'ana na me yogon fe sisa na me yogon fe chugudi ayami dadola ayhum al ma'iyatu al khassa ma'iyatu an-nasr والتأييد والحفظ والكفاية أمين يقوم في بسلام ياتك ما كان مساتشو جمانا ببوبلو نكلم بدو بسيتي سبرتيني إذا يرف إذا يقدم بيا بلا كي كلو بلا أبو بكر والله 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 إن كان كلو أبو بكر فقط النولي لا تحزن non ninkan kal Abu Bakri ko teriya telon abada fodo mina gelera to mi abi fo ko la kira Muhammad ni mo misra ka sorobi ambe ndaful hakke dama ada fo du jomba dando ka ca fuka dabatini na usra ka nyana ma sura wala ya fa ale na tambe ni ndaful badin dawma jamana du mo ba be wulembe ka nyini ko ka fa chekere mi jira da fe odon ni teri nya do mi i mako be saibo de da fe odon non bamanan b'a fɔ k'i teri sa don k'i tɛ sa ko k'a malo don k'i bɛ malo wala nin de don to Abubakar de tugura dumi ala kɛra bɛ ɲina ko k'a faga i ne bɛ ɲɔgɔn fɛ Muhammad n'i bɛ faga ɲɔgɔn fɛ ne bi yan min bɛ di la a bɛ kɛ na parce que an bɛ bi nɔfɛ hada huwa Abubakar an t'a fɔ Abubakar ma erreur kɛ ala tɛ o non o tɛ yen dɛ minnu fana b'a kɔnɔ ko Abubakar ma erreur kɛ non Ramadan non de wala Umar ma erreur kɛ non ne ma sɔn mais jɔrɔba min ni ala kira n'u y'o kɛ ala kira tile la Abubakar ye jɔrɔ min kɛ nin don mɔgɔ kelen pe de y'a ɲɔgɔnna kɛ wala o tigi tɛmɛna ka tɛmɛ a kan yɛrɛ o tigi t'a tɛmɛna ka tɛmɛ Abubakar kan mais n'i y'a fɔ o ka surun ɲɔgɔn na o ye jɔn ye o ye Ali de ni cɛ fila de fɛn kɛ histoire kɔnɔ ala kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ a don a bɛna u b'a ɲinina k'a faga maa si ma ɲɔgɔnna kɛ min dara dadayɔrɔ o tɛ Ali ye o de Ali ye Allahu akbar donc Abubakar u b'i ɲinina k'i faga ne b'i da fɛ yan sɔrɔ a b'an fila sɔrɔ yan wallahi ni kɔngɔ b'i sɔrɔ a bɛ ne sɔrɔ i nɔfɛ yan n'u b'i minɛ u b'an minɛ ɲɔgɔn fɛ yan n'i bɛ faga ne bɛ faga i nɔfɛ yan n'i taara dunan dan na ye ne bɛ ɲɔgɔn fɛ n'an sara sira la o de don kuma ɲɛ de dɛ ne b'i nɔfɛ yan Abubakar ye fɛn ba kɛ fo ala kɛra b'a filɛ k'a fɔ la tahzan kana dusu kasi bɛɛ ka faamuya cogo dɔn bɛɛ kɛ nin b'a la nin ye dusukasi don de ye jamana maabaw bɛ Muhammad nɔfɛ n'o ma Abubakar dusukasi o ma dusukasi mais faamuyaw ka ca taasira dɔw y'a faamuya ko nin a ko la tahzan kana siran o ye y'a ka lebu de k'a tun man ka la tahzan kana dusukasi ko y'a ka lebu de pour que a bɛ dusukasi a dɔw ka faamuya la mais anw bolo ni Abubakar ka kunawolo belebele de ye parce que nafiyun anil huzni dusukasi kana kɛ mais a siran hali ni a danna a siran bɛ kojugu kana Rasul sɔrɔ min ko yɛrɛ mana na i bɛ ŋaniya ɲuman i bɛ taa o de fɛ dɔrɔn ala ka mɔgɔba bɛɛ ni kuma dɔw nana fan fila b'a la fan ɲuman innamal a'malu binniyat Cheikh hali ni e bɔra i ka so sisan k'e bɛna arajo in na tant que e mana arajo in na ka don arajo kɔnɔ est ce que an hakili bɛ sigi yan. N bɛ min yɛrɛ f'i ye ne yɛrɛ ne ye ne ka farin dɔɔni tiɲɛ la daliya bɛ ne fari yan ne bɛ ne daliya de d'i ma sisan nɔ a bɛɛ tulo bɛ n kan na i y'a faamu de u ka aya in t'o dafa la tahzan dɔrɔn tɛ o la tahzan kana dusukasi mun de farala kan inna Allaha ma'i ma fɔ o ayi a m'o fɔ dɛ bana a m'o fɔ a m'a fɔ la tahzan inna Allaha ma'i kana dusukasi ne ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ foyi t'i sɔrɔ a m'a fɔ ten inna Allaha ala ma'ana ne ni e bɛ ɲɔgɔn fɛ Abubakar kunna wula ya nɔ billahi kunna wula a y'a to an k'a fɔ n tɛ tasira la gosi non ma'ana de fɔra ma'i ma fɔ yan o de fɔra معية محمودة معية النصر والتوفيق والكفاية والحفظ والتسليم هذا هو الله أكبر دليا بامبو يغنو كلا كوتو تتسرى لا غوشو قرنا ايا يورون كن بوفو نا ديريا ما ديي مي قرنا ايا كن فو لكن كجابي دي بني او باكي كاكنا ولا كاكنا ولا تعالى كنا دسو كاسي anko ke lebu yesa ni mo te lebu yawa mais aya flana nyaawuli o lebu après pe ako inna Allaha ma'ana ala ne aba anambe ñoxofe ne Muhammadu ani Abubakar ala nan fla be ñoxofe sa ma'ana bode yira ni ala be ñoxofe woye ala ka tangani de woye kuna wolo bade na fara karsane ala be ñoxofe ka ban woye kuna wolo blel bade woye ka kuna wolo de fo ka ta dunya wuli
ñimbo fo te ala dia ma fo naye mo kile la le aflan naye naye mo fo la ya sabana ala mo fo voilà oh donc ala de ban fe wa le kon ka ko donc Abu Bakr ka kuna wolo bien ka tinya fo ka tinya fo bili voilà mais fila jma insano aliwa tinyera la tati da mu ji ko tere o kare no so ba kono ko Muhammad ka ko ba shaytana yi profiter o donde Allah ni Muhammad ko ko be ba domina shaytana be fende ke Muhammad ke mi nyona ka bada parce que ali balo chekelen kelen be kale ka bara betinya duna ko o Muhammad chekelen di ni ron yom bari bimbe ko ali fagawa aya yere maka ke mo de kan na jama chela Allah be ita fo namba afrika ka ko ban an ka keta doko no namba fo ka keta an ka keta doko an ka sri doko an ka keta doko an ka keta ليثبتوك أو يقتلوك إلى أخرى آياني ونانيو ونو ألاكو آية لبنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين محمد بوكا فرجو تقلي كما يبشر تون تشو وبكان كاكي et puis dalembu yalla parce que de jamana tiguyi ni gouverneur do wala ni président do wala masauta olu do olu bulo jamana e kele seka fi jolu nya hali jamana mo million seka jolu nya c'est jamana bo le bulo donc dalem bale ka ko banna Allahu akbar be yitafo shaytanen nana ayi ke harama den yakana ako be ni fen kela na ya kenni a contre yenya atinya naw yeni ke akate atinya naw kaw be akachugo dola ka fafana afana jamatigi di aka kabila be wuli san ka foka ka kele wala ka ajili a nisra donc ne me premier fo yo balonwa aw kana ke mo kelen faaliye aw kana ke aw dron ka faaliye ay kabila be fle kamale nin kelen ka bo abela aka ke jama be ka faaliye o mo be ke so la parce que aka jama se ka be kele Allah yeni planiye kabila kele o kele kamale ni farman ko kele ni na bela olu ka pamburu takata katibla akadala ni dut lala o ka duaka beka pamburu jiga ka tege ka morso ye ate fo kabila kele nya fa de afo kabila be dia fa na ka kabila wala kijo kabila seke jo kabila benye ni kabila kele ndo seke jo ye ma seke jo kabila benye woti mo ba obna fo kaya nisra kabila be fra yo ka nisra o ba yera so shaytan de ni plan for les fui Allahu akbar على كرام محمد صلى الله عليه وسلم على وحي جبريل بلكنا ويولي دونك يفاسو بلا دون سيرا وي parce que kuti jamana tigu di beka ka jafatri kama ala dunga bogi wallahi ni ba fa kasi ni mo babe nyogona setigi bado afama bismi bismillah allahu akbar ibe mi fo me kasro ka fo hali ala kara tlela wa no be duti ba fo Allahu akbar kharibat Allahu akbar kharibat ngaji ko juguma de ay ro be an ko tuyi ala kan ke so ma do kana to fa nyira mangaji Allahu akbar kharibat ala ka boyi donc 600 wahyu jigna ko faso bla ta madina donc alakra ani ali kumana ali de sunna ko muhammad sallallahu alaihi wasallam ikabir fini ndina birine de kan de na laya no wala do tla fe ku bena i robe tege nim ki ke morso yeki fare be tege ni pamru ye be ba gusikan o be kenne de waso etiya e bora Abu Bakr yedoke me Ali Abu Bakr yedoke me Ali Allahu akbar Allahu akbar nin chef la aya tonka mun kan nyuma fosa ka daliya la kan dali kele ko tewo dali dira ne sani maso daliya mo yera kun ko akera di o Ali ta kera di Abu Bakr fana ta kera di kada kelen te ka kelen toyi ni amati so man te parti kelen non ni parti tigi do sansa ni suno mo do ba fa o ba be ka Abu Bakr ye ni do fo ba ke Ali do non an parti shi de me ka do to an ba be ka islam ya koni wallahi be islam ya mulu tiya be roma fla be lamba be fo donc Ali ka jorob bunyana fo ka demati parce que Ali kan ka tege be kana pamuru ji ko ko le be kari ka fa ka banka jile wo so fambe la hawla wala quwwata donc ala kra sallallahu alaihi wasallam
u bɛ da la u tɛ sunɔgɔ la u ɲɛw musolen bɛ muhamadu bɛ nabɔ ala ye a ye mun de kɛ a ye buguri mugu ta sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko yasin fɛn b'a kɔnɔ dɛ karamɔgɔ baw b'a lɔn alhamdulillah kan k'a lɔn dɛ alhamdulillah yasin kan k'a lɔn dɛ an y'a fɛn min dun ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ko n ka jate n se k'a lɔn a giriman baw fana han allahu akbar miniti 30 dɔrɔn allahu akbar ala ye karamɔgɔ sutura wallahi ala kɛra fana o de ta a ye buguri ta dɔrɔn a ye karan ka buguri ka ban ne kɛ n t'o lɔn n'o tɛ n'anw don an bɛ karan kɛ buguri yɛrɛ kan dɛ o ma fɔ ala kɛra kɛ nin ye buguri ta dɔrɔn ka n'anw ma o bɛ da la o bɛɛ mun y'a musolen bɛɛ a bɛ to ka yasin karan buguri b'a bolo a bɛ kan k'a funfun u kunkolo la a n'u ɲɛw musolen kan bisimilahi rahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim bisimilahi rahman rahim la ilaha illallah ala kira kɛnɛ ka kabako mɔgɔ dan de ala kira mais ni n'u nana fagali kɔ o filɛ kɛnɛ kan u y'a yɛlɛ fana don i tɛ dogo ta kɛrɛfɛ i ka cogo wɛrɛ kɛ i bɛ se ka bɔ cogo min na ala ka taa koko ta ayi a nana ka timunya kɔrɔ de buguri b'a bolo a bɛ kan ka funfun u ɲakisɛw u kunkolo kan a bɛ kan ka bisimilahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yasin ni mun ye secret de kalimatu yasin fɛn b'a kɔnɔ ni mɔgɔ min t'a la t'a ɲɛɲini n y'a fɔ dɛ a fɔra n'i t'a la ta fɛn dɔ b'a fɛn belebeleba de bɛ yasin kɔnɔ ka sɔrɔ k'a fɔ yasin wal qur'an al hakim innaka lamina al mursalina ala siratin mustaqim a bɛ kan de fɔ a bɛ kan ka funfun a taatɔ filɛ koyi tanzil al aziz ar rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun bon an ka kuma surunya an bɛ se ka kɔrɔfɔ a danna yɔrɔ min na a ko yasin kɔrɔ ala de b'a lɔn caman ko ala kira tɔgɔ de ko yasin caman ko a tɔgɔ ko taha a sheikh ibrahim yasir ka kasida kɔnɔ a bɛ ala kira bere ko taha wa kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa mɔgɔ t'a la e ka kuma cogo ye mais an bɛ min fɔ taha kɔrɔ ala kelen pe de b'a lɔn a banna parce que arabukan tɛ lettre fila de don voilà n'a kɛra muhamadu ye alhamdulillah n'a ma kɛ muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ala de b'a lɔn an y'an yɛrɛ ɲini taha a ko yasin ya n dafila ka taha o i b'o kun lɔn i b'a sɔrɔ ala b'a fɛ ka sigɛrɛ dɔ de fɔ n'i bɛ taama n'i bɛ na bɔ ka taa dugu la taha yasin wala yasin taha ni kɛnɛ y'o la cogo de la k'i pa kunna ka taa e ɲuman bɛ na ni hɛrɛ ye ala sɔnna e bɛ na i ni hɛrɛ fara bɛ na o b'a kɔnɔ n'i y'a sɛbɛn k'a bila wa ayiwa an t'a to ten fɔlɔ an tɛ kana bila kuma la ala ka limaniya dan donc taha yasin fila sigɛrɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn olu fila ne kɔni n'o kuma sɛbɛnni n bɛna f'i min na ne y'a ye situlu e bɛna gundo tɛ kɛnɛ kan a y'a kan sa an ka tɛmɛ se parce que fɛn dɔ bɛ yen n'an k'an b'a bɛɛ fɔ a bɛ diya don ye a tɛ diya don de o de y'a to ne bɛ yɛrɛ kɔlɔsi n'o tɛ n b'a fɛ k'a di ko ye walahi n b'a dɔn mais a bɛ diya don ye a tɛ diya don ye o façon i b'a kɔlɔsi ne kɔni y'a ye kabako min kɛ ɲɛna o y'o ye taha yasin ni mot fila ni n tilala n'a fɔ yasin taha yasin sabanan bɛ yen n'o farila ka dɔrɔn a kɛra tɔgɔ kun faya kun ye mot kelen pe de y'a jɛ sisan nɔ ala ka limaniya d'a ma donc ala kira ko a bɛ kan ka bugurimu de funfun ninnu na et puis a dalen b'a la ninnu tɛ se ka ne ye cogo si de la u n'u ka fangaba n'u ka panburu u tɛ se a bɛ kan k'a bɔ u kunkolo kan fana u ɲɛ wusulen bɛ u ma ye a kɔrɔ ye jumɛn ye ko yasin wal qur'an al hakim ala ko ani kuranɛ yasin wal qur'an ani ne ala ka kumakan min n'a bɛ karina dugukolo kan ni sankolo kɔnɔ n'o tɛ ko kuranɛ al hakim min kiitilen don kiitilen kɔrɔ jumɛn ye min bɛ kuma bɛɛ bila a bila yɔrɔ la o de hakim ye voilà a kan ka fɔ yɔrɔ min na a kan ka fɔ cogo min na a bɛ kuranɛ yɔrɔ si tɛ k'a bila hali lɛtiri fɔlɔfɔlɔ n'a sɔrɔ kun t'a la hali a ka fɔ alahu a fɔlɔfɔlɔ ka kɛ a ye hikmatu de b'a la laban ka kɛ hu ye hikmatu de b'a la hakim de a kan ka fɔ cogo min na a bɛ tɛnɛ defo kelen bɛ a t'a la yasin wal qur'an al hakim innaka e muhammadu ala bɛ kuna muhammadu lamina al mursalin lamu tawkid lamina al mursalina e muhammad ne allahu ta'ala yɛrɛ sere yɛrɛ ka fɔ ye ne ala ka ciden de ala kɛra wasara dɛ wallahi wasara i ye n ka cidenw dɔ de o kɔrɔ n ka cidenw ka ca i fana y'o dɔ ye voilà
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط إبسرا من فنك محمد نينيه مستقيم باسر يا كفات لين كان شكالا ودخول ما بكالو محمد بمينك ساكا جون يافو على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم منا بس كي فند دون على جيني فند دون قرآن جون ياجي هرم ما جيني تنزيل العزيز مين بس فند بلا بويا ما سبب بس فند بلا أودي أجيني علم مين بفند بلو صيغة المبالغة لعالم عالم دي لوني كلا دو عليم يلوني سري أدانا دي فهم بيلو عالم لوني مسا عليم أباد بيلو ودي ديفرنس من يوم صيغة المبالغة دونك ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ولا وجعلنا من بين أيديهم وجعلنا عليها ناكو نا ويا أنجي ما نتعرف على ما أن ن على ياكي ولا أن ياكي parce que ande la kan kuma info bofora ya mbese kama awa ala ni kuma griman di kuma ala ya nsiri ni mo mbora ni kono yikunko awa ala ni nanti temilo tere ntalo min temina ala ko ya fama an ka kasere koro chambe ni ala mamba fo an ala de an masa bodi fo ala mais ba me tafsir lo ba fere ko an masa bon obede ala yo obede ka obede ala yo ay ko ka fo an masa jamuto an masa basante ala yo ni ko masa o fone ala de tugo donc ala ka ya fama ne ken to fo tugo tafsir kala be ka ke sere nta fo tugo ni mi ya fo ma fi filla nto fo fo mais ne ken bora ka fo ka tan santala ba fo don waja'alna anyake ou bien ala yake be an ala non ni ko an yetna fo parce que ala be sega jibril blala absega mikael blala absega israfil blala o be ala fana no de parce que ala de blala donc an sega foy mais ni ko ala jibril te ala ye fem fara ala ko te ala yo donc ala kene do fo ala kene pedema ayami inna nazalna dhikra wa inna lahu la hafizun inna nahnu nazalna dhikra an de qur'an jiki muna ya chaya parce que aya confier de là aya posé jibril la de nazala bihi ruhul amin ala qalbika ko jibril na jigina donc ala bo fo yorok an fo yoro la na ko confier ka dans fin do ma jama be fo yoro la an mais an ni ko ala dron ay mi farade ka o te ala yo ay bara confier minna o te ala yo ala jibril ken be jigini wahyu yi ani qur'an be jigi ala ko fana kalde qur'an jigi ako jibril fana be jigi nay donc jigini aya de be ka flam donc ci den de sharikute ciden de do nga shariku te o te wa shariku te ala la kwa ka fa shariku de te o mi ka go de fi ngo ciden de do ala ka ciden de do mais shariku te kwa o bo jira ala la ka uluhiyya de la uluhiyya la o de ko do shariku be ka ala la ka fi'lu la afalihi hada هو لا كتقولنا بس على دقيقة جدا سنسون دقيقة جنيون تك على لا كعلى يدي لا ما جنيون بك على لا كبار لا بس كجني على كقرآن جيجو على كبار ده أتلا كجني يكون في جبريل لا تقولي على بقرآن جبريل فرانا بجني لو إننا بفو يرود لا هلا هلا حكي لا أفرق شيء مسك تيمي وجعلنا أنياك من بين أيديهم ونياكرو سدًا داتوني ala kira be kanka buguri mu frukan ala ko nye datuguni jaalna nyake min bayni aidihim unyakoro unya bo solo fili ala kira la unyakoro ni nye saddan ni datuguni ke uti ala kira datuguni fili unya datuguna ursuku fana datuguna ala kira fili nya bo solo be mu nya taala wa jaalna min bayni aidihim sadda ani datuguni ko unyakoro wa min khalfihim sadda hal yargatu moro ko fa utaytuni ko fela fala tu allah fa shaynahum anyu datugu benye saddu de mimi duni fenche mais arshaynahu yerde ko ka datu ka fendo ka datu nyaate yidi ka tugu duskun tay to fendo ya datu arshaynahu pour ko kana ko kana yelde ke fahum la yubsiru te yidi ka tugu uti muhammadu ne ala ko te masay may fana allahu akbar ya sindi be tamay ka to ka karanga tamasirala ko mala kra ya kra hakili ma ma se mo ko fitu
kan amina ya rabbal alamin donc anduna ashura ko tara nani wati ko la bon ali ta hakila hona fora sisan ala donc nani do fo parti do la nga do fo parti do fo la akana ke parti de meli tay nodi ni ali ta fo ani do ta fo inshallah donc si sambe wati ko de la ashura yire wati ko do karo do be ko muharram mais mama na ashura ye tanande ashura tanandu voilà min kalimati ashratu ashura donc abe tanandira karo to ko muharram otli tan o ko ashura bon an ka jamana in kanya lonni be ke chomna ka ko don chaman to ko na ko currently tan ko de sanyele mai ka soro o ye erreur de o to sanyele mai no o kar o ye san karo folo tli tanandi ne refe ko ni wala o ye san karo folo na akila kalo bi damine tli folo dila wala do muharram afrika muharram karo flentande o don folo de o de karo o de san don folo na fara kon duwa kara san don folo o don de do wato o ka san don folo ma fore wala islamiyata o de fora o de muharram don folo o de san don folo yi atletan o de ashura ay bon a don folo ni ani atletan juwan ka bon tanan ka bo don folo piu Allahu akbar tanan ka bo ay piu tanan ne ka bo don folo piu Allahu akbar parce que ni na don ba o jatira abe surunya tani ko la ashura abala mais ta fa ko muharram don folo ko dina don ba o do Allahu akbar yayi ka fo karo don folo ko dina don ba o do o ti afom atef o farlante ayyamul fadila o kan ayyamul fadila taqriban 15 yawman taqriban aso yawla mais muharram don folo o jatel tafe mais muharram tlitan ashura don o jatel ko batcha man de kira ka ashura don Allahu akbar ko batcha akbar bi do ka tubili ka tla kamina abenna ashura don ma ya famu fir'auna yire ka halakili o fana bina ashura ala musa na ka jima ka kisi ka baji cheti o fana kera ashura tuni donc kuba chama de kera ashura mo pourquoi kera ashura kono ashura e munde be secret mande be ashura la fendo de dole be ashura la kabli ala kera tlemasi kabli musa utile la kabli o kon bojira ni kuba minu fla kono donc o bajira na ashura semba de nabillahi musa mala suruna yana ka to ngamba so ko wadi muka surunya ashura adon ka fende ma be sunna mo fe